Adunay 48 anyos. Landig sa Tambalanan mga katropa, human gidunggab sa laing street dweller. Sabi na baka na sila panagbikit o kaasama nila ito mo. Katropang Eric Amaro o sa dugang detalye. Live report. Mayo nga butag katropa ga Chanli katropa Philip magkakatropa landig yun no sa Tambalanan kining usa ka 48 anyos nga street dweller kinsa arin sila magpisyo diri no sa may 8th Street no hostel barangay San Roque Cebu City human gidunggab sa laing 40 anyos nga street dweller na ito pong pagpanunggab alas 3:30 ang takna sa kadlaw no sa nasoy usab nga dapitin ang kining biktima nailhan nga si Elden Alburo Chanco aka Dudong katupag Zanli katupag Philip taga kuan gyud siya Visitation Street barangay San Bagdo Cebu City pero diri lang siya yang area no asa siya magpisyo diri sa may 8th Street sa barangay San Roque nya samtang ang suspitsado na ilan ni sa certain Renre no mga bada-bada 40 anyos sa pagidaron nya kuan pa siya street dweller diri sa may Osmeña Boulevard aga presinto 3 Water Public Station unang nakadawat og report mo to nga ilang gi-respondan ang area apan dali nga nada sa Visayas Medical Hospital no ang kining maong biktima katropag Zanli katropag Philip mo to nga ilang lang giadto dito o gikuan og detalye ang kinipog biktima subay pas biktima nga kuan ni una ni nag-aaway dai ni sila gani 2 weeks before sa pagpanunggab katropag Zanli katropag kinipog Philip ang kining suspect na sukmaga ni matud pa sa kini pong biktima sumoto nga murabag ni Baus kining pagpanunggab gitanaw sa ato kapulisan nga revenge o Baus ni sa kini pong suspect kadto na usab sa biktima ang biktima kinsa samtang natog day ni siya gikuan dinhi mura po ni dito naga natog ning biktima nagasagit na lang intawag tabang kay pagmata niya o paghaptos man naigo na di siya nadunggaban na siya makatulog kahigayon sa iyang tiyan ug usa diri sa kining kamot or braso katropang Zanli mga kahigalaan. Human sa pagpanunggab daling nisabat ang kinipong suspitsado hangtod karon wap agyod hikit sa ato sa nga kapulisan sa station 3 nga padang ni pahigayon o follow up operation. Inon ang biktima matud ba na sa luwas nga kahimtang. So far katropang Zanli katropang Philip manito kasikas-kikan sa station 3 Water Problem Station mga katropa. Basta kape na hisgutan makawa sa inyong kaduka sa mutang init na karon diri sa kumpahin ha. Di ay kape muwa sa inyong mga balatian mubusog pas yung tiyan makila. Kaping makabusog, kape nga healthy mga kape nga way caffeine kana mao na ato nga Santom Plus Complex kay gidama si Yes Wealth Incorporated. Alang sa digosong Pilipino para sa Pilipinas ug katropa, Eric Amaro, XFM News. XFM report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.